Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo. Jayam Vishnupada Paramahansa Parivrajikacharya Ashtrasta Shishmat Goswami Bhai Chananinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai Gaura Premanande. Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to the assembled devotees. Jai Shishi Guru Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Tato Jayamudhirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki Yam Swanubhavam Akilam Shutisaramekam Adhyatma Deepamati Tirshatam Tamundham Samsarinam Karunayaha Purana Guhyam Tam Vyasa Sunumupayami Gurum Muninam Mukham Karuti Vachalam Palgum Langayate Girim Tatkripatamaham Bande Shri Gurundinatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So, today we are reading from Srimad Bhagavatam Mahapurana, Skanda 3, Canto 3, Chapter 26, text number 26. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 25 र 26 बाट। Kindly repeat. Both. Okay. म पढ्छु 25 वाला म पढ्छु त्यसपछि 24 एकसँगै। sahasra-śirasam sākṣād yamnantam pracakṣate saṅkarṣaṇa-ākhyam puruṣam bhūtendriya-manomayam. The threefold ahaṅkāra, the source of the gross elements, the senses and the mind, is identical with them because it is their cause. It is known by the name of saṅkarṣaṇa, who is directly Lord Ananta, with the thousands of heads. स्थूल तत्त्वहरूको स्रोत इन्द्रिय तथा मन, यी तीन प्रकारका अहङ्कार त्यसबाट निस्किन्छन् किनकि अहङ्कार नै उनीहरूको कारण हो। यसलाई सङ्कर्षण नामले जानिन्छ, जो 1000 शिरवाला साक्षात भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। कर्तृत्वम् कारणत्वं च कार्यत्वं चेतिलक्षणं सन्तघोरा विमुढत्वम् इति वा स्याद् अहङ्कृते कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं सन्तघोरा विमुढत्वम् इति वा स्याद् अहङ्कृते। कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृते। कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृते। कर्तृत्वं कर्ता हुने, कारणत्वं कारण हुने तथा प्रभाव हुने च पनि इति इस प्रकार लक्षणं लक्षण शांत घोरा सक्रिय विमुढत्वं मंद या बुद्धु हुनु इति इस प्रकार वा अथवा स्यात् हुन्छ अहङ्कृते। अहंकार। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. This false ego is characterized as a doer, as an instrument and as an effect. It is further characterized as a serene, active or dull according to how it is influenced by the modes of goodness, passion and ignorance. यो अहंकार कर्ता, कारण अथवा साधन तथा कार्य जसलाई प्रभाव भनिन्छ का लक्षणहरू वाला हुन्छ। सत्व, रजो तथा तमोगुणद्वारा यो जुस प्रकारले प्रभावित हुन्छ त्यस अनुसार उ शान्त, क्रियावान या मन्द लक्षणवाला मानिन्छ। Purport: Ahaṅkāra of false ego is transformed into the demigods, the controlling directors of material affairs.
अहङ्कार भौतिक व्यापारहरूको अधिष्ठाता देवताहरूमा रूपान्तरित हुन्छ। As an instrument, the false ego is represented as different senses and sense organs, and as the result of the combination of the demigods and the senses, material objects are produced. कारणका रूपमा अहङ्कार विभिन्न इन्द्रियका रूपमा प्रदर्शित हुन्छ र देवताहरू तथा इन्द्रियहरूको संयोगले भौतिक वस्तुहरू उत्पन्न हुन्छन्। In the material world, we are producing so many things, and this is called advancement of civilization. But factually, the advancement of civilization is a manifestation of the false ego. यस जगतमा हामीहरू अनेक वस्तुहरू उत्पन्न गर्दछौँ जसलाई सभ्यताको उन्नति भनिन्छ, तर वास्तवमा सभ्यताको उन्नति अहङ्कारको प्रकाशन हो। By false ego, all material things are produced as objects of enjoyment. अहङ्कारकै कारणले सारा वस्तुहरू सुख उपभोगको सामग्रीका रूपमा उत्पन्न हुन्छन्। One has to cease increasing artificial necessities in the form of material objects. मनुष्यले यी सामग्रीहरूको कृत्रिम आवश्यकतालाई कम गर्नुपर्दछ। One great acharya, Narottam Das Thakur, has lamented that when one deviates from the pure consciousness of Vasudeva or Krishna consciousness, he becomes entangled in material activities. महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुरले शोक प्रकट गर्नुभएको छ कि जब मनुष्य वासुदेवको शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना तथा बाट विपद हुन्छ त ऊ भौतिक कर्महरूमा बाँधिन्छ। The exact words he used are satsang chadi kaino asate vilas te karane lagila ye karma bandha fas. I have given up pure status of Krishna consciousness because I wanted to enjoy in the temporary material manifestation. Therefore, I have been entangled in the network of actions and reactions. उहाँद्वारा प्रयुक्त शब्द यस प्रकार छन्। सत्सङ्ग छाडी कैनु असत्य विलास ते कार्य लागिला यही कर्मबन्ध फास। म क्षणिक भौतिक संसारको आनन्द उठाउन चाहन्थेँ, त्यसैले मैले शुद्ध चेतनाको अवस्थाको परित्याग गरिदिएँ, त्यसैले म कर्म फलको जालमा फसेको छु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। So, Krishna says in Bhagavad Gita, in 3rd chapter, 27 shloka, that fools, that they're thinking that they are doers in this material world. Ahaṅkāra vimudhatma kartahamati manyate. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीता 3 अध्याय 27 नम्बर श्लोकमा बताउनु भएको छ, मूर्खहरूले चाहिँ आफूलाई यस संसारमा कर्ता भनेर सम्झिन्छन्। But actually everything performed by the three modes of material nature, prakriti kriyamani gunair karmani sarvashaha. तर वास्तवमा त सबै चीजहरू प्रकृतिका 3 गुणहरूद्वारा सम्पादित हुन्छन्। And person, in order to understand God, in order to get self-realization and to get out from this network of entanglement, has to purify himself from these material modes of nature and understand that he is not a doer. र जो व्यक्ति आफूलाई यस भौतिक संसारबाट यो कर्मबन्धनबाट चाहिँ बाहिर निस्कन चाहन्छ, मुक्त हुन चाहन्छ भने उसले भगवानलाई बुझ्नुपर्छ, यो सबै कुरा धारणालाई बुझ्नुपर्छ। And the most difficult ingredient, actually the most subtle one, is false ego. र यसमध्ये सबभन्दा सूक्ष्म तत्त्व चाहिँ यो मिथ्या अहङ्कार हो। And you can see it becomes the ingredients of all compositions of this material world. र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि भौतिक संसारको सबै चीजमा यो मिथ्या अहङ्कार छ। In fact, this is the last thing can be purified. र अन्तिम शुद्धिकरण गर्न सक्ने वस्तु यही नै हो। But we can see in this material world people doing everything just to please their own beloved ahaṅkāra. तर यस संसारमा हामीहरू देख्छौँ कि सबै व्यक्तिहरू केवल आफ्नो अहङ्कारलाई खुसी बनाउने कार्य मात्रै गरिरहेका छन्। From annamaya platform, animals, they simply worry about themselves. अन्नमय स्तरमा जनावरहरू चाहिँ केवल आफ्नो बारेमा मात्रै चिन्ता गर्छन्। And then human being becomes a little bit more expanded. He expanding toward the level of his family.
र मनुष्य चाहिँ अलिकति विस्तार गर्छ, ऊ आफ्नो परिवारसम्म जान्छ। यथा गृह क्षेत्र सुतप्त वितेर जनस्य मोह. So they're expanding family and then they're expanding toward the nation. र यसरी उनीहरू चाहिँ परिवारमा विस्तारित हुन्छन् र तत्पश्चात राष्ट्रमा विस्तारित हुन्छन्। See, we have to protect our country. We have to protect our nation. हामीले हाम्रो देशलाई रक्षा गर्नु छ, राष्ट्रको रक्षा गर्नु छ। And we become Bhagat Singh. We are the bhakta of my country. र हामीहरू चाहिँ देशभक्त भन्छौँ। And then people getting more philanthropical. They trying to protect the planet. Let's go green. Protect the planet. Protect the animals. And just protecting has become more philanthropic. र अझै व्यक्तिहरू समाजवादी बन्दै जान्छन् र उनीहरूले चाहिँ अब सारा विश्वको रक्षा गरौँ, सबैतिर हरियाली छौँ, सबै जनावरहरूको रक्षा गरौँ, यस्तो भावना ल्याउँछन्। But people, this is not bad, but this is false ego. यो नराम्रो त होइन, तर यो वास्तवमा अहङ्कार हो। This is expansion of false ego. यो अहङ्कारकै विस्तार हो। And we can see people, they going for education, they going and studying and making these 5-star hotels and big houses and then making competition. Kasko ghar ramro cha, kasko ghar, who is more bigger. र हामी देख्न सक्छौँ व्यक्तिहरू चाहिँ यो शिक्षा लिन्छन्, अध्ययन गर्छन् र तत्पश्चात चाहिँ कसको चाहिँ घर राम्रो छ, कसको ठुलो छ, यो कुराहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। And they visiting cards, they have to mention that IIT, MA, BT, BA. Oh, see, I have so many alphabet letters I have. र उनीहरूको जुन भिजिटिङ कार्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ एमए, बिए इत्यादि जे हुन्छ आइआइटी जस्तो शब्दहरू अल्फाबेटहरू जति लगाए त्यति चाहिँ आफूलाई ठुलो मान्छन्। And people usually have tendency to judge others by these external manifestations of false ego. र यस्ता मिथ्या अहङ्कारका बाहिरी देखावटीकरणबाट चाहिँ व्यक्तिलाई चिन्ने यस संसारमा प्रचलन छ। In our country we have a very great writer is called Anton Pavlovich Chekhov. And he used to write the small short instructive stories. हामीहरूको देशमा पनि एकजना लेखक हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ एउटा छोटो छोटो कथाहरू लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। Chekhov, उहाँको नाम। चेखोभ। And one story was thin and thick. र एउटा कथा थियो त्यसमा चाहिँ पातलो र मोटो। So two friends came. दुईजना साथीहरू साथमा आउनुभयो। And somebody went for foreign countries to work and somebody, stayed back in his own country. But after 20 years, they were classmates. Together they were studying in school. Buddha Kanta. त दुईजना साथीहरू, एकजना साथी चाहिँ विदेश अध्ययनको लागि जानुभयो र एकजना चाहिँ आफ्नै देशमा बस्नुभयो र 20औं वर्षपछि फेरि फर्केर आउनुभयो। उहाँहरू त एकदमै एउटै स्कुलमा पढ्नुभएको साथीहरू भयो सानैदेखिको। Oh, Sanjay, oh, Rajendra. They met together, they hugged each other. Kasto cha, ekdam super. And so where are you working? One asked another one. त यसरी उहाँहरू चाहिँ के छ कसो छ एकअर्कालाई चाहिँ प्रश्नहरू सोध्नुभयो, आलिङ्गन गर्नुभयो र तत्पश्चात तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ इत्यादि कुरा सोध्नुभयो। And they tap each other on the back. Kasto cha, ekdam. So one asking, where are you working? He said, I am a governor of one district of Nepal now. र तपाईँ कहाँ काम गरिराख्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनले भने म नेपालको एउटा जिल्लामा चाहिँ गभर्नरको काम गर्छु भन्नु। तिमी के गर्छ? I am accountant in ISKCON temple. र अर्कोले भने म चाहिँ इस्कन मन्दिरमा एकाउन्टेन्टको काम गर्छु। So and that accountant said, oh, जी sir, yes sir, जी sir, जी sir, जी sir. End of the story. र तत्पश्चात एकाउन्टेन्टले भन्छ ओहो तपाईँ एकदम नमस्कार छ भनेर चाहिँ त्यसपछि कथा सिद्धियो। सानो कहानी। तिमी को हो? म एकाउन्टेन्ट। And तिमी को हो? Who are you? I am governor. जी sir, yes sir, जी sir. Finish. So this end of the story, because for people most important upadhi, what you achieve in this world. त जो व्यक्ति चाहिँ एकाउन्टेन्ट थिए र अर्को व्यक्ति चाहिँ गभर्नर थिए र तपाईँ चाहिँ एकदम ठुलो भनेर नमस्कार गर्दै बस कहानीको सिद्धियो। किनकि अहिले संसारमा मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो चिज भनेको उपाधि भन्ने लाग्छ। But actually, explained in the 8th Canto Bhagavatam, 22nd shloka, Bali Maharaj, actually Vamana Dev Prasanga, when they're discussing about Vamana Dev and Bali Maharaj, is very, very nice example given.
र वास्तवमा अष्टम स्कन्धमा वामनदेव भगवान र बलि महाराजको संवादमा अत्यन्त सुन्दर कुरा यहाँ वर्णन गरिँदैछ। महास्तम्भानिमित्तानं जन्मादिनं समन्ततः सर्वाश्रियः प्रतीपानं हन्तामुहेक् मत्परः. It is explained, although aristocratic birth and other such opulences are impediments to the advancement of devotional service, it is explained. यहाँ वर्णन गरिएको छ, यद्यपि चाहिँ उच्च कुलमा जन्म र यस्ता ऐश्वर्यहरू चाहिँ भक्तिमय सेवाको मार्गमा चाहिँ बाधा भनेर मानिएको छ। Because they are causes of false pride and prestige. किनकि यी चिजहरूले चाहिँ मिथ्या अहङ्कारलाई, गर्वलाई चाहिँ बढाइदिन्छन्। This opulences never disturb the pure devotee of the Lord. तर यी ऐश्वर्यहरूले भगवानका शुद्ध भक्तलाई विचलित गर्न सक्दैन। Because pure devotee always remains humble. किनकि भगवानको शुद्ध भक्त सदैव विनम्र रहन्छ। Kunti Maharani also giving wonderful prayers to Krishna. Janma Aishwarya Shruta Sri. She says, those who have these big opulences, beauty, education, high birth, so they can never offer sincere prayers. महारानी कुन्तीले पनि यस्तो प्रार्थना भगवानलाई गर्नुभएको छ कि जो व्यक्तिहरू उच्च कुलमा जन्मिएका छन्, जो धनवान छन्, जो व्यक्तिहरू अति सुन्दर छन्, जो व्यक्तिहरू अति शिक्षित छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू भक्तिमय मार्गमा लाग्न कठिन छ। But what is the symptom of somebody who actually got Krishna's mercy? तर भगवानको कृपा वास्तवमै पाएको व्यक्तिको लक्षण के हो त? जन्म कर्मा यो वयो रूपा विद्याऐश्वर्य धनाधिभिः यद् अस्या न पवित्स्तम्भस् तत्रायं मत् अनुग्रहः. Very important shloka is, you see, 8:22-26. You can, as a homework. If a human being is born in aristocratic family, यदि कोही व्यक्ति चाहिँ ऐश्वर्यशाली परिवारमा जन्म लिन्छ, or in a higher status of life, अथवा जीवनको उच्च स्तरमा जन्म लिन्छ, if he performs activities, wonderful activities, if he is youthful and beautiful, यदि उसले अत्यन्त अद्भुत कार्यहरू गर्छ, ऊ युवा छ र सुन्दर छ, and if he having super education, र उसको अति सुन्दर शिक्षा छ, and if he is nonetheless non-proud of all these things, र यी सबै हुँदाहुँदै पनि यदि ऊ अहङ्कार रहित छ भनेदेखि it should be understood that he got specially favored by Supreme Personality of Godhead. यो बुझ्नुपर्छ कि उसलाई भगवानको विशेष अनुग्रह प्राप्त भएको छ। So you can see nowadays great personalities, and we have wonderful example of Srila Prabhupada. र हामीले महान व्यक्तिलाई देख्न सक्छौँ, त्यसमाथि पनि हाम्रो स्वयं श्रील प्रभुपादजीको महान उदाहरण छ। In our Acharya Parampara, we can see all great personalities like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhakti Vinod Thakur, Raghunath Das Goswami, great acharyas. They showed this example by being from top aristocratic families, most educated people, but they were very humble, Sardasosmi, they were servant of everyone. र हामीहरूको सम्प्रदायमा भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरलाई देख्न सक्छौँ, भक्ति विनोद ठाकुरलाई देख्न सक्छौँ, रघुनाथ दास गोस्वामीलाई देख्न सक्छौँ। उहाँहरू अति उच्च परिवारमा जन्म लिए तापनि, अति शिक्षित भए तापनि उहाँहरू सदैव विनम्र भावमा रहनुहुन्थ्यो। And for example, Raghunath Das Goswami, he was from one of the most richest family in those days. उदाहरणका लागि रघुनाथ दास गोस्वामी ती दिनहरूमा सबभन्दा धनी परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो। Their parents were getting, thousands of golden coins per month, profit, big, and he had only 11 servants to serve him. र उहाँको परिवारले चाहिँ महिनै पछि चाहिँ कयौँ हजार सुनका सिक्काहरू चाहिँ लाभ गर्नुहुन्थ्यो र साथसाथै उहाँको केवल सेवा गर्ने मात्रै 11 जना सेवकहरू थिए। He had personal cook, and parents wanted to get him married with a Miss Universe, whatever, most beautiful girl. He had everything. र मातापिताले चाहिँ उहाँलाई सुन्दर युवतीसँग विवाह गराउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि स्वयं भोजन बनाइदिने एउटा छुट्टै व्यक्ति थिए, धेरै कुराहरू थिए। But he dedicated his life to the mission of Chaitanya Mahaprabhu. तर उहाँले आफ्नो जीवनलाई श्री चैतन्य महाप्रभुको अभियानमा लगाइदिनु भयो। And you know what's one of the wonderful qualities of Raghunath Das Goswami? He was able to recite Srimad Bhagavatam in 5 different tunes. र रघुनाथ दास गोस्वामीको एउटा विशेषता के थियो भने उहाँले श्रीमद् भागवतमका श्लोकहरूलाई 5 वटा छन्दहरूमा गाउन सक्नुहुन्थ्यो। But he was never proud.
He was very, very humble, and he even never came to see directly Chaitanya Mahaprabhu. He always working through Sarup Damodar. तर उहाँ कहिले पनि अहङ्कारले भरिनु भएन, उहाँ सदैव विनम्र हुनुहुन्थ्यो। चैतन्य महाप्रभुलाई सिधै भेट्न जानुहुन्थेन, स्वरूप दामोदर गोस्वामीको माध्यमबाट महाप्रभुसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। And one of the symptoms of false ego is to criticize and see the fault of others. र यो अहङ्कारको एउटा विशेषता के हो भने यसले अरू व्यक्तिहरूको निन्दा गर्ने र अरूको दोष देख्ने कार्य गर्छ। And if anyone who start to speak something wrong about Vaishnavas, Raghunath Das Goswami, he used to leave that place immediately. र यदि कोही व्यक्तिले पनि वैष्णवहरूको बारेमा केही नराम्रो भन्छ भने रघुनाथ दास गोस्वामीले तुरुन्त त्यो ठाउँ छोडेर जानुहुन्थ्यो। Even that was true. He said, I have no any business with that unless I am able to correct it, or it's my responsibility or adhikar. No, he left that place. र यद्यपि त्यो कुरा सत्य नै भए पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो योसँग मेरो किनै लिन दिनु छैन, यदि उहाँले केही त्यसमा केही गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसबाट म बाहिरै निस्किन्छु भन्नुहुन्थ्यो। So false ego is a most important ingredient in the creation of this material world. तसर्थ यो मिथ्या अहङ्कार यो सृष्टिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिज हो। And if you remove false ego, then there is no material platform. र यो मिथ्या अहङ्कारलाई हटाउने हो भनेदेखि यो भौतिक स्तर नै रहँदैन। Once it was one king and he got a gift of 2 eagles. एक समयमा एकजना राजाले दुईटा चिलहरू उपहारमा पाउनुभयो। And king was so happy, and next morning he made these eagles to fly. He told his teachers of the eagles, make them fly very high. र भोलिपल्ट चाहिँ उहाँले यी दुईटा चिलहरूलाई चाहिँ आकाशमा धेरै माथि माथि उडाउनु भनेर ती शिक्षकहरूलाई बताउनु भयो। And one eagle flew very high, like we can see so many eagles flying in the sky here. र एउटा चिल चाहिँ एकदमै माथि आकाशमा उड्नु भयो जस्तो कि हामीहरू चाहिँ यहाँ चिलहरू उडेको देख्न सक्छौँ। And another one was sitting on the tree just right here in the temple and didn't want to fly. र अर्को चिल चाहिँ यही मन्दिरको रुखमा बसिरहेको थियो र माथि हेरेर म उड्दिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ। And however king tried, was trying to encourage him. He was lazy because Rajbhog milta hai, पाइन्छ, कहाँ जाने? I don't want. र राजाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उड उड भनेर चाहिँ धेरै उत्साह दिन खोज्नु भयो र उहाँ चाहिँ हात बाजेर म किन उड्ने, यहाँ राजभोग खान पाइन्छ कि जान्दिनँ भनेर बसिरहेको। And it was very, very intelligent eagle, the special breed, and also IIT education or PhD, MBBS, whatever. र अति चाहिँ सुशिक्षित योग्य यो चिल थिए, सबै आइआइटी गरेको सबै जानकारी भएको चिल थिए। So what to do? And he told to all his manager, come on, धक्का दिनु न उहाँलाई, let him do something, he's lazy bum, doesn't want to fly. र उहाँले चाहिँ म्यानेजरहरूलाई सबैजनालाई धक्का ल यसो गर उसलाई उड्न लगाऊ जसरी हुन्छ भन्नुभयो। तिमी युजलेस, एकदम युजलेस, call one farmer. र उहाँले भने यो बेकार रहेछ, एउटा किसानलाई बोलाऊ त। And as soon as the farmer came, र त्यो किसान आउने बित्तिकै next morning this chill, he flew very high around all Nepal. र भोलिपल्टै चाहिँ यो किसान आउने बित्तिकै यो चिल चाहिँ एकदम पुरा उडेर आकाशमा पुरा नेपालभरि घुम्यो। And king said, hey, what have you done? I am paying so much salary to these ministers and managers. They do nothing. They cannot do anything. And you just came and haitukiya pratihata freely. You just did, and such a big improvement. This eagle flew so high. र राजाले चाहिँ त्यो किसानलाई सोध्नु भयो, अरे तिमीले के जादु गर्यौ, किनकि मैले यी मन्त्रीहरूलाई यी चाहिँ व्यक्तिहरूलाई यति पैसा दिइरहेको छु, तलब दिइरहेको छु, तर यिनीहरू केही काम गर्न सक्दैन, तिमी आउने बित्तिकै तुरुन्त यो चिल उडेर गयो, के गर्यौ तिमीले? And he said, Maharaj, I just went and I cut the branch on which he was sitting. बस्नु ठाउँ छैन के गर्न, उड्नै पर्छ। अनि त्यो किसानले भन्यो, महाराज मैले त त्यो जुन हाँगामा बसिरहेको थियो त्यो हाँगै काटिदिएँ, बस्नु ठाउँ नभएपछि के गर्ने, उड्नै पर्यो। So like that. This is the business of guru. त यो गुरुको कार्य हो। Oh, Guru Karnadharam, Bhagavatam says, Guru Karnadharam. So actually he's a captain. Karnadharam in Sanskrit is called captain. And also we can translate Karna means ear, Dhara means somebody who catching your ear.
त यो संस्कृत भाषामा गुरुलाई चाहिँ कर्णधारम पनि भनिएको छ। कर्णधारमको अर्थ चाहिँ एउटा त जहाजको चाहिँ नायक भन्ने पनि हुन्छ, तर साथसाथै यसको शाब्दिक अर्थ लिने भने कान समात्ने व्यक्तिलाई पनि कर्णधारम भनिन्छ। Nayak means boat, I mean, rowing, somebody who is rowing actually. And actually it's a name of the elephant. An elephant has big, ears, karna. So, and he is doing like this. So similarly, boatman does like this. He is rowing, crowing, par karenge, Krishna Kanaya. So he taking us across this material ocean. र वास्तवमा यो कर्णधारमको अर्थ चाहिँ नौकालाई खियाउने व्यक्ति भन्ने अर्थ हुन्छ। जस्तो कि हात्तीको ठुल्ठुलो कानहरू हुन्छ, उसले कानलाई चाहिँ यसो पल्टाउँछ, त्यस्तै गरी नौका खियाउने गुरुले पनि त्यो यो भौतिक संसारबाट यो महासागरबाट चाहिँ नौका खियाउँदै हामीहरूलाई पारी कृष्णकोमा लैजानुहुन्छ। And somebody who is very sincere, honest, who want to cross actually. र जो व्यक्ति वास्तवमै निष्कपट छ र यो सागरलाई पार गर्न चाहन्छ, he has to accept spiritual master. उसले गुरु स्वीकार गर्नै पर्छ। And to follow his order, however unpleasing it may be. र गुरुको आज्ञालाई मान्नुपर्छ, जतिसुकै मन नलाग्ने भए पनि। Because it is said in English, more you are sweating during the training time, less you will be bleeding during the war. किनकि अङ्ग्रेजी भाषामा भनिन्छ कि जति हामी चाहिँ प्रशिक्षण कालमा पसिना चुहाउँछौँ त्यति कम हामीहरूको युद्धकालमा रगत चुहिन्छ। And then the most thankless task Guru does, he removing the most painful ingredient. र गुरुले यस्तो एउटा कार्य गर्नुहुन्छ, हामीहरूको हृदयभित्रको सबभन्दा दुख्ने चिज चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। And to chastise disciple, it is the business on akritagita. He has to chastise his disciple. र गुरुले शिष्यलाई गाली गर्नुपर्छ, यो उहाँलाई मन नलागे पनि गर्नुपर्छ। And it's very painful. र अत्यन्त पीडादायक छ यो। Oh, गाह्रो छ, गाह्रो छ. So many people say they like to accept the praise. धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो प्रशंसा गरेको कुरा एकदम मन पर्छ। Like I remember once many years ago, I came for darshanarati and said Govindamadi puruṣam tamaham bhajami. Very nice. And one devotee particularly, he was standing near to me and said, Patri Prabhu, do you know who was dressing the deities today? र जस्तो धेरै वर्ष अगाडिको एउटा घटना मलाई याद आउँछ कि म चाहिँ गोविन्दमा आदि पुरुषम भइरहेको थियो र त्यसै समयमा भगवानको दर्शन गरिरहेको समय एकजना भक्त मेरो छेउमा आउनुभयो र मलाई यसो कट्याएर, पति प्रभु आज कसले भगवानको श्रृङ्गार गर्नुभयो थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ? And I understand, that this is he. र मैले बुझिसकेँ उही हो भनेर। And I said, no. अनि उहाँले भने होइन। And he said, guess. तपाईँ सोच्नु न को होला? And he asked me, कस्तो लाग्छ dressing सिङ्गा राजा? राम्रो? And I said, wow, super. He was just feeling, guess who was dressing? र कस्तो छ आजको श्रृङ्गार? एकदम राम्रो छ भनेपछि अनि उहाँले यसो सोच्नु त कसले गर्यो होला आज? And I was trying to say, no, must be, Radhapati Prabhu. I said, maybe somebody else. No, try, guess more. र मैले भने थिएँ सायद राधापति पौले हो कि अरू उहाँ पुजारीले हो कि, होइन अझै कोसिस गर्नु न। And I knowingly didn't say. I understand that this is he. No, bro, me. मैले जानी चाहिँ उहाँको नाम भनिरहेको थिइनँ, तर उहाँले अन्तिममा होइन मैले भन्छु। Oh, super. Now you understand. अनि मैले ओहो कस्तो दामी हो बल्ल बुझ्नु भन्दा तपाईँले। We want to hear from our seniors or from Guru what we want to hear. हामी आफ्ना अग्रजहरूबाट गुरुबाट चाहिँ हामी जे सुन्न चाहन्छौँ त्यो सुन्न मन पराउँछौँ। Disciple comes to Guru, Gurudev, Kripa Bindu Diya. Oh, give me some diksha. Okay, got diksha. Now what to do, Guru Maharaj? So go to Mustang and open temple because we have 77 jila baki. So no many temple. Go and no, Guru Maharaj, very bad. Try again. Guess. Another chance to you. I am giving you. Try again. कोही शिष्य चाहिँ हे गुरुदेव कृपा बिन्दु दिया भनेर गुरुको चरणमा पर्छ, मलाई दीक्षा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ, ल दीक्षा दिएँ। अनि अब मलाई सेवा दिनुहोस् ल, मलाई सेवा दिनुहोस् त। अनि गुरुले भन्नुहुन्छ ल जाऊ हाम्रो 77 जिल्लामा चाहिँ इस्कन खोल्ने अभियान छ, तिमी चाहिँ मुस्ताङमा गएर प्रचार गरेर केन्द्र खोला भनेपछि अनि उहाँले भन्छ होइन मिलेन, तपाईँले भनेको मिलेन, अर्को सेवा दिनुहोस्। अर्को ट्राई गर न।
Wrong gas, Guru Maharaj. हे गुरुदेव तपाईले चाहिँ गलत दिनुभयो, अर्को कोसिस गर्नुस्। You see, once Bhaktisiddhanta Saraswati, I was telling this story, he told to his disciples, he was giving class like this, and said, we have to open temple in Darjeeling. We don't Gaudiya Math, we don't have center there. Who will go and open center in Darjeeling? र एकचोटि भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले गौडिया मठमा आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीहरूले चाहिँ दार्जिलिङमा एउटा केन्द्र खोल्नुपर्छ, किनकि दार्जिलिङमा कोही गएको छैन, को जानुहुन्छ दार्जिलिङमा भनेर सोध्नुभयो। So and everybody chup, everybody became silent, nobody wants to go. र सबैजना शान्त हुनुभयो, कोही पनि जान चाहनुहुन्थेन। And Bhaktisiddhanta Saraswati said, it's all useless, you people useless, so eating and sleeping only. र भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले भन्नुभयो, तिमीहरू सब बेकार, खाली खाने र सुत्ने मात्रै काम गर्छौ। And then he said, tomorrow, whomever I will see first in Mangalarati, he will go. र उहाँले भन्नु, भोलि बिहान मङ्गल आरतीमा जसलाई पहिला देख्छु मैले उही जान्छ त्यहाँ। Guess what? Next morning, no devotees in temple. र भोलिपल्ट बिहान त मन्दिरमा एकजना भक्त पनि छैन। अचम्मको कुरा, मन्दिर नै खाली. No devotees in temple. So, and Bhaktisiddhanta Saraswati looking, where is devotees? र भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले कहाँ जानुभयो भक्तहरू सबै? हामीसँग 77 जिल्ला बाँकी छ. If somebody will give such order, no devotees coming from Mangalarati, nobody will see for the next month, nobody will come. र यहाँ हामीसँग 77 जिल्ला बाँकी छ, को जानुहुन्छ भने भोलिदेखि कोही मङ्गल आरतीमा नआउनलाई कोही भक्तै नदेखिएला। And then one postman came, courier, brought some letter. र तत्पश्चात एकजना चाहिँ चिठी दिने मान्छे आउनुभयो, चिठी लिएर आउनुभएको थियो। And then no one to receive letter because sign गर्नुपर्छ नि. So somebody has to, courier came, who will receive? So sannyasis, they send one simple bhakta like this, new Sikha wala. Hey, ja, go letter and give to Maharaj. र त्यहाँ त्यो चिठी लिने मान्छे कोही पनि थिएन, किनकि त्यो चिठी आएपछि लिनुपर्छ, त्यहाँ साइन गरेपछि लिए भन्नुपर्छ। अनि कोही पनि छैन, त्यो सबै भक्तहरूले चाहिँ एउटा नयाँ भक्तलाई चाहिँ भर्खरै टुप्पी बनाएको भक्तलाई ल जाऊ तिमी गएर चाहिँ त्यहाँ त्यो लिएर गुरुलाई देऊ। He didn't know, he was not in the class yesterday. He was in base. र ऊ चाहिँ भर्खरै नयाँ भक्त, उसलाई त्यो क्लासमा हिजोको क्लासमा बसेको पनि थिएन, ऊ चाहिँ बेसमा बसिरहेको थियो। So he came, Guru Maharaj, chithi, very nice, go for Darjeeling. र उसले चाहिँ गुरु महाराज चिठी लिएर आएको भने ल राम्रो जाऊ दार्जिलिङ। So like that, and he went and he opened center. र वास्तवमा जानुभयो, केन्द्र खोल्नु पनि भयो। So because the potency, karta hamati manyate, we are not karta, we are simply nimitta matta bhavasave sachin. We have to become instruments in the hands of Guru and Krishna. That's all. त्यसर्थ वास्तवमा हामी कर्ता हैनौँ, हामी गुरुको हातमा एउटा निमित्त बन्नुपर्छ। And this is the greatest happiness, to be used by spiritual master and Krishna. र यो सबभन्दा ठुलो खुसी हो गुरुदेव र कृष्णको सेवामा आफूलाई उपयुक्त गर्नु। Because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, especially, किनकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको विशेष कृपाका कारणले गर्दा Chaitanya Charitamrita says, all impossible things become sukaram bhavit. It become very easy. Those who remember Chaitanya Mahaprabhu, all things become very easy. श्री चैतन्य महाप्रभुको कृपाले अत्यन्त गाह्रो काम पनि सजिलो भएर जान्छ। But those who not vismritam, those who are not remembering him, it become opposite. Just opposite. It will be even easiest things become very difficult. तर जो व्यक्तिहरूले चैतन्य महाप्रभुको विस्मरण गर्छन् उनीहरूको सजिलो भन्दा सजिलो काम पनि गाह्रो भएर जान्छ। So therefore it is explained that we have Srila Prabhupada, wonderful example. Guru Maharaj told him, you have to go and preach in the Western countries in English language. And Srila Prabhupada, first he started to argue, but possible we are not independent nations. First we have to become independent, then only. यसमा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण त श्रील प्रभुपादकै छ। श्रील प्रभुपादको गुरु महाराजले तिमी चाहिँ पाश्चात्य जगतमा गएर चाहिँ यो प्रचार गर, चैतन्य महाप्रभुको अभियानलाई प्रचार गर भन्दा उहाँले भन्नुभयो एकदमै गाह्रो छ, अहिले त हामी चाहिँ स्वतन्त्र छैनौँ, पहिला भारतलाई स्वतन्त्र गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल प्रचार गर्न मिल्छ भन्नुहुन्थ्यो। But Bhaktisiddhanta Saraswati said, all these temporary things, all temporary things, all this dependence, independence, war in Ukraine and Russia, all this Bhukam Tufan, all this Bimar, coronavirus, all these temporary things, go and preach. तर भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले भन्नुभयो यो सबै त क्षणिक चिजहरू हुन्, यो युद्ध हुने, यो कोरोना हुने, यो भूमिकम्प आउने, यो सबै चाहिँ क्षणिक चिजहरू, अशाश्वत चिजहरू हुन्, तिमी गएर प्रचार गर भन्नुभयो। And Prabhupada said yes.
he was defeated by his spiritual master finally. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो हो सत्य हो म आफ्नो गुरु महाराजबाट पराजित भएँ भन्नुहुन्छ। And I was very happy to remember that. र यसलाई स्मरण गरेर म अत्यन्त खुसी पनि हुन्छु भन्नुभयो। You know, many examples when Srila Prabhupada, he was very intellectual person and he was very appreciated by spiritual master, but sometimes Guru chastised him very heavily. And Prabhupada said, and I remember this time the most pleasing, it was a great pleasure. र उहाँ अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँको गुरु महाराजले कयौँ समयमा उहाँको प्रशंसा गर्नुभएको छ, तर गुरुदेवले जुन समयमा उहाँलाई गाली गर्नुभयो त्यो अत्यन्त अमूल्य क्षण हो जसलाई म सदैव स्मरण गर्छु भन्नुहुन्छ। Srila Prabhupada Bhaktivedanta Saraswati was giving class. He was giving class दिएको थियो। भक्तिवेदान्त ठाकुरले प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And Srila Prabhupada was sitting there in the class also that time. र त्यसै समयमा श्रील प्रभुपाद पनि त्यही कक्षामा बसिराख्नु भएको थियो। And one very rich businessman who donated big amount of money to Bhaktivedanta Saraswati came to the class and started to speak to Srila Prabhupada Abhay Charan De in the ear something during the class. र एकजना अत्यन्त धनी व्यक्ति सेट आएर चाहिँ जसले चाहिँ धेरै धनराशि दिनुभएको थियो भक्तिवेदान्त ठाकुरले, उहाँले चाहिँ श्रील प्रभुपादको कानमा केही कुराहरू चाहिँ बताउन थाल्नुभयो। And Bhaktisiddhanta Saraswati, whose name was Singha Guru, like a lion, he was preaching like anything. He stopped the class and he roared loudly to this businessman. र भक्तिवेदान्त ठाकुर जसलाई चाहिँ सिंह गुरु पनि भनिन्छ, उहाँ चाहिँ त्यो प्रवचनलाई नै रोकेर त्यही समयमा चाहिँ त्यो बिजनेसम्यानलाई चाहिँ गाली गर्न थाल्नुभयो। Hey! For those who are sleeping. Do you think you can give better class? No, he said, how dare you can talk during my class? And then he said, do you think you purchased me by your donation? Hey! Do you think you purchased me by your donation and by your money? Nonsense. र भक्तिवेदान्त ठाकुरले ए तिमीले के सोचेको, तिम्रो पैसाले तिम्रो योले मलाई किन्न सक्छौ भनेर ठानेको, कसरी हिम्मत भयो तिम्रो मेरो प्रवचनमा बोल्ने? And you, he told to Srila Prabhupada, do you think because you know extra shloka and a little bit Sanskrit, you can do better class than me? Aja, eta bas. Come and sit here. If you can give better class than me. र उहाँले श्रील प्रभुपाद देखेर तिमीले के दुई चारवटा संस्कृतको श्लोक राम्रोसँग भन्न सक्छौ, संस्कृत जान्दछौ भनेर तिमीले मभन्दा राम्रो प्रवचन गर्न सक्छौ भनेको, यहाँ आएर मेरो आसनमा बस। And Srila Prabhupada, he became like Kira, you know, like small, like microbe, paramanu. र श्रील प्रभुपाद अत्यन्त सानो, आफूलाई अति विनम्र सम्झिनु भयो, नम्र सम्झिनु भयो, एउटा किरा जस्तो आफूलाई मान्नु भयो। Because Guru's business to remove ahaṅkāra. किनकि गुरुको कार्य हो अहङ्कारलाई हटाउनु। Brahmachari Gurukule Vasantadamtam Gurum Hitva Idam Gurudeva Idam Namama. So to sit in ashram, to accept the order of Guru, it means you have to do what Krishna wants, not what you want. त गुरुको सेवामा संयुक्त हुनु भनेको कृष्णलाई के चिजको आवश्यकता परेको छ त्यसलाई पुरा गर्नु हो, आफूलाई के चाहिएको छ त्यो पुरा गर्नु होइन। And that's why Srila Prabhupada, he writes that in Jaladutta, wonderful prayers, he praising Bhaktisiddhanta Saraswati, his guru, and he says, by his mercy, उहाँको आदेश पालन गर्नुको लागि म यो संकल्प उठाएको. So therefore I don't have any qualification. Please Krishna, make me nachao, make me dance as you want. र त्यसैले जलदूतमा श्रील प्रभुपादले जुन एउटा भजन लेख्नु भएको छ त्यसमा श्रील प्रभुपादजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मेरो गुरुदेवको आज्ञाको कारणले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा गरिरहेको छु, व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै पनि योग्यता छैन, तर कृष्ण र गुरुले मलाई जसरी नचाहनुहुन्छ म त्यसरी नाच्छु। Only through such a person who has zero ahaṅkāra be current coming of mercy. र यस्तो व्यक्तिहरू जसमा चाहिँ शून्य अहङ्कार छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको माध्यमबाट विशाल चाहिँ बिजुली सम्पादन हुन्छ। You know, I'm always giving example of the tama, of the copper and gold and platinum. What's the difference? Both the metals. र कहिलेकाहीँ म उदाहरण दिन्छु कि यो तामा र सुनमा के भन्छ, दुवै त फलाम हो। Both the metals and both the dhoti, sari, tilak, both. But somebody working wonders and somebody just simply showing his IIT MBBS. र दुवै धातु हो, त दुवैले धोती सारी यस्तो लगाइरहेको हुनसक्छ, तर एउटा कुराले चाहिँ एउटा व्यक्तिले अत्यन्त अद्भुत कार्य गरेर देखाइदिन्छ र एउटा व्यक्तिले चाहिँ केवल आफ्नो डिग्रीहरू मात्रै देखाएर बसिरहेको छ। As Prabhupada says in his commentaries, such person who doesn't have guru, master, he is asara, he is useless.
र श्रील प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ जो व्यक्तिको यस्तो गुरु छैन, स्वामी छैन, ऊ असार हो, काम नलाग्ने हो। He gave example of the घर का कुकुर and बाहिर कुकुर. र उहाँले चाहिँ घर कुकुर र बाहिर कुकुरको उदाहरण दिनुहुन्छ। So like that. Therefore, to accept Guru means to accept his order. तसर्थ गुरुलाई स्वीकार गर्नु भनेको उहाँको आदेशलाई स्वीकार गर्नु हो। And Srila Prabhupada went, and I gave the example of the tama and gold. You know why? Because difference of resistancy power in the metals. Copper has very high resistancy. If you can put little bit electricity, thorai, it becomes very hot because electron resistance is very high in physics, you can see. र यो जुन चाहिँ तामा र फलाममा फरक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो तामामा चाहिँ बिजुलीलाई रोक्ने क्षमता धेरै हुन्छ, उसले त्यसमा त्यो बिजुलीलाई पास हुन दिँदैन, रोकेर राख्छ, त्यसैले चाँडै तात्तिन्छ। That's why copper used in the cooking, you can see this bartan, copper ko tala, because with small fire become very hot immediately. त्यसैले भोजन पकाउने कार्यमा चाहिँ यो तामाको भाँडाहरू प्रयोग हुन्छ, किनकि थोरै मात्रै ताप दिनाले पनि भाँडो एकदम तातिन्छ। But if you can make bartan gold, you cannot cook anything in that because it takes you 10,000 years to make it hot. तर यदि सुनको भाँडा बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा केही पकाउन सकिँदैन, किनकि त्यो तताउनलाई मात्रै हजारौं वर्ष लाग्छ। That's why to make gold melted, you need very heavy fire, really heavy. त्यही भएर सुनलाई पगाल्नको लागि एकदम भारी जोरदार आगो चाहिन्छ। So therefore it said, greatness of the person can be understood by his ability to tolerate provocating situation. त्यही भएर भनिएको छ कुनै व्यक्तिको महानतालाई जान्न सकिन्छ कि उसले उद्वेगनशील परिस्थितिहरूलाई कसरी सहन गर्न सक्छ। And he is not getting angry, he is not एकदम तातो हुँदैन, he just tolerating तितिक्षा श्लोक भरता, he just tolerating situation like gold, not getting hot. उ अत्यन्त क्रोधित हुँदैन, सबै चिजलाई चाहिँ सुन जसरी सहन गरेर बस्न सक्छ। That's why gold used in space technology very high, because it's not getting broken and corrupted very quickly. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तरिक्ष विमानहरुमा पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ, किनकि यो चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तातिदैन, पग्लिदैन, टुट्दैन। So therefore when we offering the flowers to Guru Puja, right? Gurudev Kripa Bindu Diya Shri Guru Charana Padma Guru Puja. This is not we are offering flowers just somebody brought, Mataji brought flowers, okay, let's put it as a riti rivaj, what do you call it? As a chalan, as a ritual. No, it's not ritual. त्यसकारणले जब हामी गुरु पूजामा श्री प्रभुपादलाई चाहिँ गुरुलाई चाहिँ फूल चढाउँछौं, यो कोही माताजीले फूल ल्याउनु मात्रै चढाइदिने पर्छ, यो चाहिँ परम्परा हो, यस्तो रीति रिवाज हो भनेर चढाउने होइन। We actually offering our life, we are offering our consciousness, we are offering our Gurudev, give me some order, what can I do? That's what mean. वास्तवमा हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गरिरहेका छौं, आफ्नो उद्देश्य समर्पण गरिरहेका छौं, गुरुदेवसँग भन्दै छौं, आदेश दिनुस्, म के गर्न सक्छु हजुरको लागि। And I will give you last example from Chaitanya Charitamrita, Adil 15th chapter, text number 1. र चैतन्य चरितामृत आदिलीला 15 अध्याय श्लोक संख्या 1 मा वर्णन गरिएको छ। Very very nice shloka. अति सुन्दर श्लोक छ। कुमनक्षु मनस्त्वं हि यति यस्या पदब्जयोः सुमनो अर्पणा मत्रेना तं चैतन्य प्रभुं भजे. It is explained that kumanaha. It is explained that kumanaha means people bhautikvadi, those who are materialistic consciousness, ahaṅkāra vidmudhatma, those who kumanaha. They just simply, trying to enjoy yathagriha kshetra, or even in spiritual life, okay, I'm putting putram dihi rupam dihi, selfish motivation, kumanaha. यो श्लोकमा प्रयुक्त जुन कुमना भन्ने शब्द छ, यसले चाहिँ अत्यन्त भौतिकवादी चेतना भएको व्यक्ति भन्ने जनाउँछ, अथवा केवल यो आध्यात्मिक जीवनमा पनि केवल टीका लगाउने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, कार्य मात्रै गर्ने भन्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ। But it is explained, sumanaha matra arpena, sumanaha. Kumanaha, to become sumanaha, very easy. यो कुमनलाई सुमन बनाउन धेरै सजिलो छ। By offering one flower only. एउटा फूल मात्रै चढाउनु पर्छ। To Lord Chaitanya Mahaprabhu. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई। And what does it mean to offer flower? र फूल चढाउनुको अर्थ के हो? To say yes sir. हुन्छ like in army. Sir, yes sir. हुन्छ साहब भन्नु हो। Go to China, yes sir. कसरी थाहा छैन, yes sir. That's what Srila Prabhupada did to Tamal Krishna Maharaj. चाइनामा गएर प्रचार गर्नुहोस्, हुन्छ सर,
के हो कसो हो केही थाहा छैन हुन्छ भनिदिने I don't know, I don't really know what's going on. Anyway, and Krishna consciousness means to jump from the mountain without parachute. र कृष्ण भावनामृत भनेकै हिमालबाट चाहिँ यो प्यारासुट बिना हाम फाल्नु हो. Of course, not literally. We don't want anyone to jump from mountain, but means to get out from comfortable zone and do something which you never did. And not think that you are the doer. Completely depend on Krishna. र आफ्नो सबै राम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ बाहिर निस्किएर हामीले यस्तो कार्य गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ कहिले सोचेका पनि थिएनौँ. And it becomes such a fun. र यति रमाइलो हुन्छ यो. Not easy at all. सजिलो त हुन्न. Anyway, no time, but so many more stories coming to my mind. समय छैन, धेरै कथाहरू मेरो मनमा आइरहेको छ. But very, very interesting. तर अत्यन्त रोचक छ. I'll give you 2 examples. Shall I? दुईटा उदाहरण दिन्छु दिउँ. No, I'm not sleeping. Everybody's sleeping. It was actually one saintly person, Saint Francis in Christian tradition. एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो सेन्ट फ्रान्सिस भन्ने यो क्रिस्चियन समाजमा. Actually, before Krishna consciousness, he was my hero actually also. वास्तवमा यो कृष्ण भावनामृत आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ मेरो हिरो हुनुहुन्थ्यो. He was doing so much tapasya for Jesus, so much, suffering. He was very rich son from very rich family, Jamindar. त उहाँले चाहिँ जिजसको लागि अनेक कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो. यद्यपि उहाँ चाहिँ अत्यन्त धनी परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो. But one day he saw the lepers, Kashtarogna people, and he said, why are they so poor, we are so rich? And he started to distribute the property of his father, everything. र एक दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गरिब कुष्ठरोगीहरूलाई चाहिँ देख्नुभयो र उहाँले आफ्नो पिताको सम्पूर्ण सम्पत्ति धन चाहिँ उनीहरूलाई बाँड्न थाल्नुभयो. You see? And these people running in the city with so much opulence, gold and clothes, and his father was coming from his farm. He said, hey, from where are you getting all these things? And he said, well, somebody distributing for free. Oh, really? Even I want. His father went to get something. And he was surprised. This is his own property. र ती गरिबहरू चाहिँ त्यो सुन अनि कपडाहरू अनेक महँगा चिजहरू लिएर चाहिँ गइरहेका थिए. त्यसैमा उताबाट चाहिँ उहाँको पिता आइराख्नु भएको थियो. उहाँले सोध्नुभयो, कहाँबाट यस्तो सबै पाइरहेछ? एकजना व्यक्तिले सब बाँडिरहेछ, मलाई पनि चाहियो भनेर दौडेर जानुभएको. हेरेको त आफ्नै सम्पत्ति बाँडिरहेछ. Saint Francis, he was not in the mentality to take something from temple, but he was giving everything. ये भाव हो. र उहाँको यस्तो भावना थियो, म मन्दिरबाट के लिन्छु भने म सबैलाई दिन्छु भन्ने भावना थियो. Churchबाट. He was not, there is on Pope. That time was no high court. So it was Pope. र त्यसैमा ठुल्ठुलो कोर्ट हुन्छ भन्ने थिएन, सबै पोप भन्ने हुनुहुन्थ्यो. And he was thinking, if Jesus gave his life, why I have to take something? I have to give to everyone. र उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो कि जिजसले आफ्नो जीवनै दिनुभयो, मैले चाहिँ किन केही लिनु पर्यो, म पनि सबै दिन्छु. And father grabbed his hand, how dare you can distribute father's property? And he took him to the Pope, and big crowd came, people. र कसरी यस्तो तिमीले मेरो सम्पत्ति बाँड्न सक्यौ भनेर त्यहाँ पोपकोमा लिएर जानुभयो र ठुलो भिड एकत्र भयो त्यहाँ. And it was like his friends, also rich boys from school, rich school, his girlfriend, everybody was there. र त्यहाँ चाहिँ उहाँको साथीहरू, धनी अरू साथीहरू र उहाँको केटी साथी सबैजना थिए त्यहाँ. And he was publicly chastising his son. How dare you can distribute my property? Father, do something for him. He told to the Pope. र पोपलाई भन्नुभयो, कसरी यसले चाहिँ मेरो सम्पत्ति यसरी सबमा बाँड्न सक्छ, यसलाई केही न केही दण्ड दिनुहोस् त ल. Because I am your father, I give you cloth, I give you food. And Saint Francis said, oh, father, you give me cloth? So let me tell you, I have another father, Supreme Father. Tisham Brahma Mahaduniraham Bijak Pradak Pita. Therefore take your cloth. And he publicly removed the cloth, became Naga Baba. And he gave to father his cloth. And he walked away. Naked in front of everyone. र उनले भन्न थाले, मैले उसलाई खानेकुरा दिइरहेको छु, मैले उसलाई चाहिँ सबै कुरा बस्ने यो कपडा दिइरहेको छु. अनि उहाँले, तपाईँ मेरो पिता हो, सबैले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ, ल्याउनुहोस् तपाईँको कपडा भनेर त्यहाँ सबैको अगाडि आफ्नो कपडा खोलेर दिनुभयो र त्यहाँबाट नग्न भएर निस्किनु भयो. Zero force ego, zero. Oh, what people will think about me, nothing. Father will provide me everything. Rakshayati vishwaso, guptritve varanam tatha. Full conviction that Krishna will protect me. र उहाँलाई पूर्ण विश्वास थियो कि कृष्णले मेरो रक्षा गर्नुहुनेछ भनेर र शून्य अहङ्कारका साथमा आफ्नो कपडा कसले के भन्ला भन्ने कुरा नसोचिकन दिएर हिँड्नु भयो. And he went in the shop and got some aluka bora, this bag, and he made 2 bora, stitched together and make cloth for himself.
र त्यहाँ नजिकै पसलमा गएर दुईटा आलुको बोरा लिएर चाहिँ उहाँले कपडा बनाउनु भयो, आफ्नो त्यसभित्र लगाउनु. And he went to another district and started to temple construction. He went in open center and started to construct old church. Real story. र उहाँ चाहिँ अर्को त्यहाँ जिल्लामा जानुभयो र त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि त्यहाँ आफ्नो हातले चाहिँ चर्च बनाउन थाल्नुभयो. And his friends came, Francis, what are you doing? And they came in very nice dhoti and tilak and super. Of course, not. They came with very rich clothes. Can we help you, Francis? र उहाँको साथीहरू आउनुभयो र उहाँलाई ए फ्रान्सिस तिमी के गरिरहेछौ? ओहो उनीहरू चाहिँ एकदम राम्रो धोती कुर्ता अथवा केही कपडाहरू राम्रो राम्रो लगाएर त्यहाँ गएका थिए र तिमीलाई के सहयोग गरौँ भन्दै थिए. And Francis looked at them and said, it was the time when I believed the words. र फ्रान्सिसले भन्नुभयो कि अब समय भएको छ कि मैले ती शब्दहरूमा विश्वास गर्छु. And he neglected them. कुरा मात्र गरेर काम हुँदैन. So his friends, they realized, oh yes, action speaks more loudly. And they went to their houses, rich families, and started to distribute the property of their parents also. र उनीहरूले सोचे हो वास्तवमै बोलेर मात्रै केही हुँदैन, कार्य गर्नुपर्छ र ती व्यक्तिहरू आफ्नो घर गएर आफ्नो मातापिताको सम्पत्तिलाई फेरि बाँड्न थाले उनीहरूले पनि. And they also put alu bora, and they started alu bora sampradaya. So and they came to Francis, and they became movement. Yes, Francis. र उनीहरूले पनि फेरि आलुको बोरा लगाएर आलु बोरा सम्प्रदाय खोलेर उनीहरू चाहिँ गएर त्यहाँ फ्रान्सिसको साथमा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ एकसाथ कार्य गरे. So you have to sacrifice something for God, not just simply कुरा गरेर मात्रै. त्यसर्थ भगवानको लागि केही त्याग गर्न सक्नुपर्छ, केवल कुरा मात्रै गर्ने होइन. So this Francis, he had one secretary. त यही फ्रान्सिसको एकजना चाहिँ सेक्रेटरी थियो, सेवक. Leo, his name was. Leo. भन्ने सेक्रेटरी. And one day they were traveling. And whatever they were traveling, this Leo was writing all the time. He was writing. Whatever Francis speaks, he was writing. त उनीहरू साथसाथमा यात्रा गर्थे र फ्रान्सले जे बोल्नुहुन्थ्यो जहाँ जानुहुन्थ्यो सबै कुराहरूले चाहिँ उनले लेखिरहेका हुन्थे. And he said, my dear Leo, once they were traveling, were traveling together in alu bora dress. So, and then he said to his Leo, do you know, Leo, what is the greatest happiness in the life? र यिनीहरू यात्रा गर्दै एक ठाउँमा जाँदै थिए र त्यस समयमा फ्रान्सिसले चाहिँ लियोलाई भन्नुभयो कि तिमीलाई थाहा छ लियो यो जीवनमा सबभन्दा ठुलो खुसी के हो? Yes, sir. Yes, master. What is the most? He said, real happiness is when you are traveling long distance from one monastery to another. र वास्तविक खुसी भनेको जब हामीहरू यात्रा गर्छौँ एउटा गुम्बाबाट अर्को गुम्बामा. And one day you travel long distance, you are hungry, you didn't eat for many days, you came to one monastery, you came to one temple and knocked the door. र वास्तविक खुसी भनेको तिमी अत्यन्त लामो यात्रा गर्दैछौ, कयौँ दिनसम्म भोक लागिरहेको छ, केही खान पाएका छैनौ र अन्तिममा एउटा मन्दिरमा आइपुग्यौ र त्यहाँ ढोकामा ढकढक गर्यौ. And you got cold and it was rain, and you just simply so much tired, completely wet completely. You're knocking the gate and Chokidar open the window, not opening the gate. Call. And you're telling them, I am senior devotee. र जब तिमी चाहिँ धेरै दिनसम्म पानीमा भिजेर सबै कपडाहरू भिजेको हुन्छ, जाडो न जाडो भएको अवस्थामा त्यहाँ पुग्छौ र त्यो चौकीदारले चाहिँ ढोका पनि खोल्दैन, झ्याल मात्रै खोलेर यसो चिर्र ढोका झ्याल खोलेर को तिमी भन्छ. अनि तिमीले म चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो भक्त हुँ यहाँको भन्छौ. And then this chokidar comes with a stick. Get out from here. At night, no devotees wandering. They're sleeping and getting ready for Mangalarati. They're not sleeping here at night. Pure devotees, they're not wandering like these black beggars. Get out from here. And he comes and beat him, smashing him, and you will be beaten and thrown in the ditch, in the mud. र त्यो चौकीदारले भन्छ रातिको समयमा शुद्ध भक्तहरू कहाँ अहिले मङ्गलारतीको लागि सबैजना सुतिरहेको छन्, यस्तो समयमा भिखारीहरू कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ लौरो लिएर आएर उसलाई एकदम धुलो पिठो हुने गरी पिटेर अनि त्यसपछि एउटा ठाउँमा त्यो नालीमा फालिदिन्छ. And my dear brother Leo, after getting all these things and lying down beaten and hungry and cold in the wet mud, you're lying down and you're not getting angry with any management and anyone. That's the greatest happiness.
हे मेरो भाइ लियो, त्यस्तो समयमा जब चाहिँ चौकीदारले पिट्छ, भोक लागेको हुन्छ र त्यो हिलोमा नालीमा फालिदिएको हुन्छ, जाडो भइरहेको हुन्छ, भोक लागिरहेको हुन्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा कुटाइ खाएर पनि कुनै म्यानेजमेन्टसँग क्रोध नगरिकन खुसी भएर बस्नु सक्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो खुसी। You are not angry with life and you are not angry with God. तपाईँ जीवनसँग पनि क्रोधित हुनुहुन्न र भगवानसँग पनि क्रोधित हुनुहुन्न। That greatest happiness. यो जीवनको सबभन्दा ठुलो खुसी। Tatteno kampam susumikshamaanam bunjana evato kritam vipakam. Brahmaji says, to accept with grateful heart all difficulties which given by Guru and Krishna. ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कृतज्ञ हृदयको साथमा भगवान र गुरुले दिनुभएको हरेक कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। So let us purify our false ego by chanting holy name, by serving Vaishnavas, and by showing compassion to all living entities without getting angry with any inconveniences in our life. तसर्थ हामीहरू पनि यो हरिनामको जप गरौँ, क्रोध नगरिकन र कोही जीवात्मासँग पनि द्वेष नगरिकन विनम्र हृदयले हरिनामको कीर्तन गरौँ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, I forgot, just now when I spoke last Hare, I remember one more story which I wanted to tell you. र वास्तवमा यो अन्तिम हरे भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कथा याद आयो। Okay, no katha, one story, kahani. Shall I tell you 1 minute story? One man, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, long back ago. धेरै पहिलाको समयमा। So one man, he came to the Jai Srila Prabhupada. He came to the flower shop. यो व्यक्ति चाहिँ फुल पसलमा आए, because it was Guru Puja and he didn't have flowers. किनकि गुरु पूजा हुन लागेको थियो र फुल थिएन प्रभुपाद। So he came to the flower shop and he said, "Come on, can you make big bouquet for me? Big flower bouquet." र उहाँ त्यो फुल पसलमा गएर चाहिँ मलाई ठुलो ठुलो एउटा फुलको बुके बनाएर दिनु न भनेर भन्नुभयो। Why? Because I have birthday of my mom today and I want to give flowers to her. किनकि आज मेरो माताको जन्मदिन हो र उहाँलाई धेरै फुल दिन चाहन्छु भन्नुभयो। And you make flower, but one humble request: can you deliver these flowers to my mom, because it's like 2 hours drive from here and I have to go to office. I don't have time. I don't think that I'll make it. So can you, your shop, deliver these flowers to my mom because she has birthday today? र मेरो एउटा अनुरोध पनि छ कि यो चाहिँ तपाईले मेरो घरमा पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ, किनकि म चाहिँ अब यहाँ मेरो समय छैन, अफिस जानुपर्ने छ, तपाईहरुले नै यो फुल चाहिँ मेरो घरमा मेरो मातालाई पठाइदिनु है। So that man said, "Oh, sure sir, pakka, definitely we'll deliver. Don't worry, we'll do that." अनि त्यो व्यक्तिले हुन्छ हुन्छ तपाई चिन्ता नगर्नु, हामी पुर्याइदिउँला। So he paid the money and he saw one small girl standing and crying. र उहाँले पैसा तिर्नु भयो र उहाँले देख्नु एउटा सानो केटी चाहिँ त्यहाँ बसेर रोइराख्नु भएको थियो। "Hey बाबु, के भयो तिमीलाई?" So he said, "What happened?" He said, "I want to give flower to my mom, but I don't have flowers. I don't have money." र उहाँ चाहिँ अनि उहाँले सोध्नुभयो के भयो तिमीलाई, किन रोको? अनि उहाँले मेरो मातालाई पनि म फुल दिन चाहन्छु तर मसँग पैसा नै छैन। ए हो, हुन्छ। So he took from his bouquet, he took some flowers and give it to this girl. Go and give your mother. र त्यो बुकेबाट अलिकति फुल निकाल्नु भयो र दिनुभयो र आफ्नो मातालाई लगेर दिनुला भनेर दिनुभयो। And she said, "But I don't have way to reach there. Very difficult to reach there." "No problem, I can drop you. I have car, I can drop you." र उहाँले भन्नु तर मलाई घर जानलाई पुग्ने मेरो साधन पनि छैन, म कसरी जाऊँ, कि चिन्ता नगर मसँग गाडी छ, म तपाईलाई पुर्याइदिउँला। So he put her in the car and they were driving, she was showing, and ultimately they came to that graveyard, not smasan, graveyard, many. र उहाँले बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ यता जानु र अन्तिममा उहाँहरू चाहिँ त्यो कब्रस्तानमा पुग्नु भयो। And then this girl went and found that place where her mother was buried, she died, and she placed the flowers to the mother and started to speak to the mother. र उहाँ चाहिँ त्यो कब्रस्तानमा आफ्नो आमालाई चाहिँ गाड्नु भएको थियो, त्यो ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ फुल राखेर चाहिँ रुन थाल्नुभयो, प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। Because my mom just left and I still remember how she was teaching me, how she was helping me, and she was speaking to her. र उहाँले चाहिँ त्यहाँ रुँदै भन्नुभयो कि मलाई याद आउँछ कसरी मेरो माताले चाहिँ मलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, मलाई हरेक कुरा सिकाउनु भयो। With the photo, looking at the photo.
र त्यो फोटोमा हेरेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And this man looking at the girl and said, oh, she is so lovingly talking to the photo and she got time to come here. And he understand everything. He came back to the shop and said, excuse me sir, no need to deliver, I will deliver myself. र उहाँले चाहिँ जब देख्नुभयो कि ओहो उहाँको माता त हुनु न मरिसक्नुभयो र फोटोसँग उहाँ चाहिँ यसरी कुरा गरेको जस्तो आदान प्रदान गर्नुहुन्छ, मेरो माता त जीवित हुनुहुन्छ भनेर उहाँ फर्केर आउनु भयो र त्यो पसैलाई भने तपाईँले पुर्याउनु पर्दैन, त्यो फुल म आफै लिएर जान्छु। Because I will take advantage of my living mother still to serve her and to get personal association. किनकि म मेरो जीवित माताको चाहिँ फाइदा उठाउँछु, उहाँको व्यक्तिगत सङ्गति लिन्छु, म आफै लिएर जान्छु। So similarly, spiritual master, he is like our mother and father, he nourishing us in spiritual life. And tendency is that to worship some photo of Srila Prabhupada or some guru who already left, like many gurus already left. र गुरुदेव जो चाहिँ हाम्रो जीवन्त मातापिता हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो वास्तविक मातापिता हुनुहुन्छ। उहाँले देख्नुहुन्छ कोही व्यक्ति चाहिँ कोही फोटोलाई, कोही गइसकेको गुरुलाई मात्रै पूजा गरेर बसिरहेछन्। And we don't have time to offer flower of our consciousness in service to them. Because we don't have time, we have too much busy being busy. र हामी चाहिँ आफ्नो चेतनाको फुल चाहिँ उहाँको चरण कमललाई मा अर्पण गर्नको लागि फुर्सद छैन, किनकि हामीहरू व्यस्त भएर यति व्यस्त छौँ। Let us take this opportunity and offer flowers of our lives as a lotus flowers to the lotus feet of Srila Prabhupada and our spiritual masters. Still, most of them still alive. तसर्थ हाम्रो चेतनाको यो फुललाई चाहिँ श्रील प्रभुपाद र हाम्रा गुरुदेवहरूको चरणमा अर्पण गरौँ, जो अहिले पनि वास्तवमा जीवित हुनुहुन्छ। By saying sir, yes sir, and without getting angry with any inconveniences which we come across. र हुन्छ साहब भनेर हामीले सबै कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र जस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि क्रोधित नभई बस्नुपर्छ। And then our false ego will be crashed to the dust and we definitely can go back to Godhead. र तत्पश्चात हामीहरूको अहङ्कार चाहिँ धुलो हुन्छ र हामीहरू भगवतधाममा फर्किन सक्छौँ। ग्रन्थ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। Thank you. Oh, we have what? We have today special gift. Yes. Sir, yes sir. One, he decided to offer his false ego to service to Srila Prabhupada's mission. Hare Krishna. And his name also Prem. His name Prem. So I wish that by accepting this first step, he will get the Prem, Krishna Prem, Gaur Prem. And I'll see you tomorrow in Mangalarati. भोलि मङ्गल आरतीमा भेट्नेछौँ। Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.